Hi mga ka-sparkle! It's JLo. So for today's video guys, kay naabot na dyan mi sa ikaduha nga falls nga Agdao Falls. So before me mag-start guys, kay na-explain lang si ate yung mga reminders nila nga unsay bawal ug unsay dili. Pag nag-explain ni ate guys, kay namili na sad mig sapatos ana since one size ra man na. So bisag asa na lang jud among gipili kung unsa pay okay pa din ha. Worth it radyo kayo ang bayad ninyo diri guys, kay grabe kay kanindot sa view sa inyong mga gipang-agian niya. Day na stress si kaya tour guide na ko bayot kay gasigi kog video niya kung gipantamakan nga mga bato kay dangog pa jud. Ay. Ako ra usa guys. Langayan man kay ang babay kay gasigig video, so nabiyaan na jud ko guys kay nagsige mangugughunong kay grabe di jud ko mahimutang sa view guys, so dapat jud na jud ko video ani girl kay di jud ko mahimutang kung wala. Maghinay-hinay ta guys aron dili ta mabungi diri ha. Awa guys, ako na lang jud usa dira guys, pero in fairness one hadlok ang babay, the strong ka girl, char lang guys, pero di jud dapat maginusara guys kay ni ana si kuya tour guide dili ko no maglangay-langay mag video kay na ako ni mga bitin sa palibot niyo. Okay, baw na ko guys pagpauli na mo out nagpano naming tanan day kay mahadlok na ko maginusara. Og naabot na jud mi guys kay nakita na namong kahayag sa tubig. Sakto kayo pag abot na mo guys kay dili ra kay daghan tao, like kami kamera tapos nagpicture rami tuslo gamay tapos uli. Pag abot na mo sa mong gistayhan guys kay nalakaw na sad migbalik kay niadto mi sa palengke sa Sambuan malit mig mga ingredients sa tapioca. So mao to guys, bye, see you in my next vlog.